Guys, luto na guys. Okay, luto na naman. Ah, bawang guys, bawang. Luto. Tapos guys, ilagay na natin ang chicken manok. Chicken manok. Chicken manok guys. Papanguntan nyo guys kung anong pag-uto ko guys. Hindi ko lang sabihin kayo guys ha. Tingnan nyo guys. Ano yung style sa pag-uto. Asin. Wait. Pang padagdag. Lasa. Ay, hindi naman agad. Ay, misa. Maliit ang butas guys, yung butas sa bitsin. Tapos guys, paminta. Yan para magbango. Timikos-mikos natin. Mikos. Asan niya, bakalo lahat. Sa chicken. Tapos guys, stock na natin guys. 100,000 liters guys. Diyan na kayo guys, ang ingay ng mga manok guys. Siguro gusto nila, siguro isama natin dito pagluto ang mga manok. Yung may ibang manok sa labas guys. Ang ingay nila, sama natin. Takpan natin wait guys, kasi may tubig pa. Okay. Buksan natin daw, area. Ay, wait naman. Paresiko natin guys. Yung sabaw.
Lagyan natin ng Kuko Mama guys. Kung gusto niyo mag-try dito guys. Kuko Mama po, praise gata. Yan, masarap po guys. Unang tiga. Try nyo guys, masarap to. Hindi to sponsor guys ha, kasi wala pang sponsor tayo. Try lang nyo guys, Kuko Mama. Kuko Mama, praise gata. Kung mahilig kayo sa gata guys, try nyo guys. Pero sa gata guys, kung matikman nyo guys, parang totoong niyo guys na ikuan. Pila guys sa kuan. Yan guys oh, creamy guys. Kung guys. Creamy guys. Bicol Express Chicken. Ito guys, tawag dito guys. Bicol Express Chicken. And guys, super creamy talaga guys oh. Maka mo guys, kung mahilig kayo sa gata guys, i-try lang ninyo. Sarap. Creamy yan guys oh. Oh la la. Amazing. Takpan na natin guys. Hinihina na natin kalayo. Saan natin guys? Yan. Yan na to guys. Ito na. Ito naman talaga to chicken guys. Ito lang, hintayin natin yung gata. Guys, creamy guys oh. Sa inyo guys kung gusto niyo ganito. Kung gusto lang. Kung ayaw niyo ganito matikman, di ba? Salamat sa panonood niyo guys. Hanggang dito na lang po. See you the next video po. Salamat po. Please subscribe my YouTube channel po. Bye. God bless us all.